पेट्रोल डीजल दे खाते च लुट पई हुई है, पंजाबी कहते हैं अन्नी पई हुई है, और ये अन्नी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डाली हुई है। पूरे खित्ते में हम अनोखे लाडले हैं जिन्होंने पेट्रोल के हवाले से अवाम की हड्डियों में से गुद्दे निकालने का इरादा कर लिया हुआ है। और अपेरेंटली नजर यह आ रहा है कि पूरी दुनिया में यार आप एक ही मार्केट से चीज खरीदते हैं और घर, वो आपको याद है छोटे बच्चे जिनको घर से सामान लेने के लिए भेजा जाता था कि जा दसां दी दही लिया, तो कहते सी दही जिहड़ी है दसां दी मैनू लभी है इन्नी को, तो बकाया नूं लभी इन्नी को, तेनू क्यों इन्नी लभी, क्योंकि बाकी मुबैना कहानी है। सो अभी रात को चूंकि रोजाना की बुनियाद पर अवाम की लितर परेड होनी है पेट्रोल वाली मामले में, तो उस परेड का हालिया नतीजा ये आया है कि रात को जो फैसला किया गया था उसके मुताबिक 4.40 रुपए पेट्रोल के खाते में लिटरेशन में इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के खाते में 3.62 रुपए इजाफा हुआ है, और पेट्रोल की कीमत जो है वो 331.52 यानी 2 रुपए के इजाफे के साथ 333 रुपए समझो, क्योंकि 2 रुपए के इजाफे से बिकनी है। और अगर डीजल की बात कर लें तो ये तकरीबन 380 रुपए बिकना है। तो अब आ जाते हैं इस खित्ते में, पूरे इस इलाके में हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक साहब है जनाब, मुइशत पर गहरी नजर रखते हैं, एक साहब है जनाब फरूख सलीम साहब, और मुइशत पर गहरी नजर रखते हैं। इन्होंने दावा किया जनाब कि खित्ते में पाकिस्तान सबसे महंगा डीजल बेचने वाला मुल्क बन गया जनाब। हमारे पास डीजल की कीमतों में पिछले 2-3 रोज में 16% इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में 1.4% इजाफा, यानी साढ़े नाल अफगानिस्तान में चंगा। अभी आप हैरान रह जाएंगे कि अफगानिस्तान के रेट्स क्या हैं। इंडिया में कोई इजाफा नहीं हुआ, बांग्लादेश में कोई इजाफा नहीं हुआ, श्रीलंका में कोई इजाफा नहीं हुआ, नेपाल में सही कोई इजाफा नहीं हुआ। सब लोग एक ही जगह से खरीद रहे हैं, पर वो की है कि साढ़े नाल कोई दुनिया रुसी हुई है कि मसला की है। आ जाते हैं जनाब, आपके सामने मजीद एक डिटेल रख देते हैं जी कि पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा डीजल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया जी, और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा होशरुबा है। और इस पर माहिर मुइशत डॉक्टर फरूख सलीम ने रद्द-ए-अमल देते हुए इंकशाफ किया है, और उन्होंने बताया है कि हफ्ते के दौरान, इस एक हफ्ते में पाकिस्तान ने खित्ते में डीजल की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा किया है। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान यह ज़राई मुइशत है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में डीजल की कीमतों में 16% इजाफा हुआ है, जबकि इसी दौरान अफगानिस्तान के अलावा भारत समेत खित्ते के बेशतर ममालिक में डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, यानी अफगानिस्तान ने भी बिल्कुल नॉमिनल किया है। जबकि पाकिस्तान में डीजल की कीमतों का अफगानिस्तान के साथ तकाबुली जायजा लिया जाए, जिसको हम समझते हैं कि जनाब ए अफगानिस्तान, हैरत होती है मुझे। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान में 74 रुपए लीटर जो है वो डीजल फरोख्त किया जा रहा है, 74, जबकि वही डीजल पाकिस्तानी करेंसी में पाकिस्तान में जो है 375 रुपए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 74 रुपए, तो साढ़े को 375 रुपए। कितनी हैरान कुन बात है जी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का नया तरीकाकार जो है वो नाफिज किया गया है, जिसके तहत अब मुल्क में यौमिया बुनियादों पर तेल की कीमतों का तयन किया जाएगा, और हुकूमत इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा समझती है जी। नए तरीकाकार के नफाज के बाद मुल्क में पेट्रोलियम और डीजल की मसनूआत में मजीद महंगाई का खदशा है, और यह रोजाना की बुनियाद पर हो सकता है। याद रहे कि हुकूमत ने कल भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए 40 रुपए तकरीबन इजाफा किया था, और इसी तरीके से डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया था। सो इट इज समथिंग स्ट्रेंज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, बिकॉज हमें पूरी दुनिया से अलग चलने की आदत, वो क्या कहते, कब्बा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। पूरी दुनिया जनाब इन्हीं क्राइसिस में, इन्हीं वॉर सिचुएशंस में सरवाइव कर रही है, और हमारे यहां इन्हीं वॉर सिचुएशंस में यार मतलब कितना जुल्म है कि आप उन दिनों में तेल खरीद ही नहीं रहे हैं। तेल आप रोजाना की बुनियाद पर तो नहीं खरीद रहे, और रोजाना तो आपको नई कीमतें नहीं मिल रही, और आप पुराने स्टॉक, ये स्टॉकिया वाली सोच है, ये उन स्टॉकियों वाली सोच है। इसीलिए कहते हैं कि जिस कौम के हुक्मरान कारोबारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फिर वो कौम भूखी मरती है। अगर आपको क्या पता कि भाई आम आदमी का दर्द क्या है। अभी बरसात में डूब के मर रहे हैं, कोई महंगाई से कोई मर रहा है,
کوئی علاج نہ ملنے سے مر رہا ہے, کوئی تعلیم نہ ملنے سے مر رہا ہے, وہ مر ہی رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ ہوپ لیسنس. میرے پاکستان میرے دل کی جان ہے, میرے جگر کا ٹوٹا ہے پاکستان. آ جاتے ہیں جناب, آپ کے سامنے مزید ایک ڈیٹیل رکھ دیتے ہیں جی کہ پاکستان خطے میں سب سے مہنگا ڈیزل فروخت کرنے والا ملک بن گیا ہے جی, اور ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہوش ربا ہے. اور اس پر ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم نے رد عمل دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہفتے کے دوران اس ایک ہفتے میں پاکستان نے خطے میں ڈیزل کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے. صرف ایک ہفتے کے دوران یہ زرعی معیشت ہے, یاد رکھیے گا, پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں میں 16% اضافہ ہوا ہے, جبکہ اسی دوران افغانستان کے علاوہ بھارت سمیت خطے کے بیشتر ممالک میں ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. نہیں, افغانستان نے بھی بالکل نامنل کیا ہے. جبکہ پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں کا افغانستان کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا جائے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اے افغانستان, حیرت ہوتی ہے مجھے. پاکستانی کرنسی کے مطابق افغانستان میں 74 روپے لیٹر جو ہے وہ ڈیزل فروخت کیا جا رہا ہے, 74, جبکہ وہی ڈیزل پاکستانی کرنسی میں پاکستان میں جو ہے 375 روپے. افغانستان میں پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو 74 روپے, ساڑھے کوڑ 375 روپے. کتنی حیران کن بات ہے جی. واضح رہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا نیا طریقہ کار جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے, جس کے تحت اب ملک میں یومیہ بنیادوں پر تیل کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا, اور حکومت اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتی ہے جی. نئے طریقہ کار کے نفاذ کے بعد ملک میں پیٹرولیم اور ڈیزل کی مصنوعات میں مزید مہنگائی کا خدشہ ہے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ حکومت نے کل بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے 40 روپے تقریباً اضافہ کیا تھا, اور اسی طریقے سے ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا تھا. سو اٹ از سم تھنگ اسٹرینج گوئنگ ٹو ہیپن ان پاکستان, بیکاز ہمیں پوری دنیا سے الگ چلنے کی عادت. وہ کیا کہتے ہیں, کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. پوری دنیا جناب انہی کرائسس میں, انہی وار سچویشنز میں سروائیو کر رہی ہے, اور ہمارے ہاں انہی وار سچویشنز میں یار مطلب کتنا ظلم ہے کہ آپ ان دنوں میں تیل خرید ہی نہیں رہے ہیں. تیل آپ روزانہ کی بنیاد پر تو نہیں خرید رہے, اور روزانہ تو آپ کو نئی قیمتیں نہیں مل رہی, اور آپ پرانے سٹاک, یہ سٹاکیہ والی سوچ ہے, یہ ان سٹاکیوں والی سوچ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس قوم کے حکمران کاروباری ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, پھر وہ قوم بھوکی مرتی ہے. اگر آپ کو کیا پتا کہ بھائی عام آدمی کا درد کیا ہے. ابھی برسات میں ڈوب کے مر رہے ہیں, کوئی مہنگائی سے کوئی مر رہا ہے, کوئی علاج نہ ملنے سے مر رہا ہے, کوئی تعلیم نہ ملنے سے مر رہا ہے, وہ مر ہی رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ ہوپ لیسنس. میرے پاکستان میرے دل کی جان ہے, میرے جگر کا ٹوٹا ہے پاکستان. بٹ دا ایشو از کہ بھائی ہمارا حکمران جو ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا. بلکہ ایک صاحب نے تو پچھلے دنوں کہا کہ ایسا لگتا ہے کئی دفعہ کہ وزیر اعظم صاحب اپنے بھائی سے بدلہ لے رہے ہیں, عوام سے نہیں لے رہے, اپنے بھائی سے بدلہ لے رہے ہیں, نواز شریف صاحب سے, کہ نون لیگ کی جڑوں میں پانی ڈال رہے ہیں. اب یہ لوگوں کی رائے ہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, جتنے منہ اتنی باتیں. اللہ پناہ عطا فرمائے. اب دیکھتے ہیں رات کیا ہوتا ہے.